Mau ke Kenya ya. Kenya. Ada sinyal. Jadi puji sama campur nih. Didoakan Bu. Ya. Oke, siap katanya ditunggu di Kenya. Ya. Now, I'm going to share briefly this one, show forth the praises. Show. Baik, saya berbagi saya akan berbagi topiknya bagaimana kita menyampaikan pujian kepada Tuhan. Show forth the praises. Ya, sederhananya memuji Tuhan. When the sun rises, Ketika anaknya Tuhan bangkit, the birds of the air, the animals of the field know that the sun has come. tahu The birds. The birds that fly. malaikat The birds. burung nyanyi-nyanyi. Yes. And then they know that the sun has come. Iya, You cannot hide the sun. kita tidak bisa. Even the moon, it shines up there. You are able to see the moon. Bulan bersinar dan kita bisa melihat sinarnya. And indeed, even the stars are seen. Bahkan bintang-bintang juga bersinar. So, it is very important to know, very important to know Sangatlah penting untuk tahu that we have also been called to shine. bahwa kita juga dipanggil untuk bersinar. Indeed, in the book of Isaiah, Dalam buku kitab Isaiah Yesaya chapter 60, I think so. Let's look at that. Isaiah 60. Verse 1. Yesaya pasal 60 60. ya, Say, ayat 1. arise, Bangkitlah, shine. bersinarlah dan menjadi teranglah. Tell your friend, arise. Wait, so they are still looking for the verse. Isaiah 60. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, 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 menjadi, menjadi cegah. teranglah. Oke. Ya, arise, Bangkitlah, shine. menjadi teranglah. Sebab terangmu datang. Sebab terangmu datang. Dan kemuliaan Tuhan tercapai atasmu. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Amin. Hallelujah. Amin. We are supposed indeed to rise and shine. Bangkit dan menjadi teranglah. You know, this world is full of darkness. Secara penglihatan dunia ini penuh dengan kegelapan. Even when we have so much lighting around us, the world is full of darkness. Meskipun di sekitar kita ada banyak cahaya, pencahayaan, lampu dan sinar, tapi sebenarnya di sekeliling kita dipenuhi kegelapan. You and me, Kamu dan saya, we are the light of the world. kamu dan saya adalah terangnya Kristus. And I'm so happy that many of us in this service are leaders. Dan saya sangat senang karena pelayanan sore ini dikhususkan untuk para pemimpin, pengurus gereja. And even if we may not be leaders here in church, Bahkan namun meskipun kita bukanlah pengurus
gereja, we are leaders of our own lives. kita adalah terangnya Tuhan dalam hidup kita. At home, Di rumah, in our places of work, di tempat-tempat kerja kita, in the village, di kampung-kampung kita, we are leaders. kita adalah terang. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan. Hallelujah. Hallelujah. It is good to know that that is what we are. We are supposed to arise, shine wherever we are. Sangatlah penting bagi kita untuk bangkit dan menjadi terang. Every child of God Semua orang-orang milik Tuhan has received three things that makes him or her to shine. telah menerima 3 hal yang membuat dia bisa menjadi terang dan bersinar. Number one, Yang pertama, we have received the mercy of God. kita sudah menerima We have received the mercy of God. kita sudah menerima kemurahan Tuhan. Mercy. Yes, Ya. mercy of God. Kita menerima kemurahan Tuhan. We were sinners. Kita adalah orang-orang yang berdosa, God gave us mercy. tapi Tuhan memberi kita kemurahannya. So all of us, we are not the way we used to be. We have received mercy. Kita bukanlah orang-orang yang dahulu lagi, tapi kita adalah orang-orang yang sudah menerima kemurahan Tuhan. We have also received grace. Kita juga menerima berkat. Yes, grace. Now, I want to demonstrate. When you have received mercy, Saya akan mendemonstrasikan bagaimana kita menerima kemurahan Tuhan. I just forgive you. Saya memaafkanmu And I tell you, dan saya katakan padamu, I gave you my money. aku berikan uangku padamu. And I told you to bring back that money. Dan saya minta kamu untuk bawa balik uang itu. And you did not bring that money to me. Tapi kamu nggak bawa uang itu balik. So I come to you. Jadi saya datang lagi And I tell padamu you, dan saya beritahu kamu, the money I gave to you, yang saya berikan kepadamu itu, I have forgiven you. Don't return that money. I have given you that money. saya sudah nggak tagih lagi uang itu. Saya berikan padamu. But from today, Tapi dari hari ini, don't expect any money from me. Don't borrow money from me. jangan harap lagi bisa dapat minjam uang dari aku. From today, Dari hari ini, that is called mercy. itu namanya kemurahan. But God Kasih. has also given us grace. Tapi Tuhan juga sudah memberikan kepada kita berkat, Now, grace, anugerah lebih tepat. grace says, I gave you my money. Katakanlah saya berikan kamu uang, You did not give it back to me. kamu nggak kasih uang itu balik pada I saya. have forgiven you that money. That's loan. Saya lupakan uang itu, saya berikan padamu, But you can come for more. tapi kamu Yeah, you can come for more. dan kita bisa datang kembali untuk meminta lebih lagi. You're getting it? Bisa bedakan bedanya antara kemurahan dengan anugerah tadi? Amen? So, grace says you can get more. Kalau anugerah itu, kamu bisa dapatkan lebih lagi. So, grace lifts you up. Grace itu mengangkatmu. So, from God we have received mercy and grace. Dari Tuhan kita mendapatkan kemurahan dan juga anugerah. That grace comes with peace. Dan anugerah itu datang dengan Amen. kedamaian. Yeah, peace. Peace, Yeah, kedamaian. peace. It comes with peace. Ya, kedamaian. Yeah. So peace Jadi kedamaian makes us now work together membuat kita bisa bekerja sama with sekarang our relationship good. dengan hubungan yang baik.
So when we have sinned from God, when we sinned, Ketika kita bernyanyi, God gave us mercy. Tuhan memberikan kita kemurahan, He also gave us grace, memberikan juga kepada kita anugerah, and He also gave us peace. dan juga kedamaian, damai sejahtera. Now, because I don't know traditions here, I don't want to break the traditions from Indonesia. Saya tidak tahu bagaimana So tradisi let me call evangelist. di Indonesia. Now, evangelist here, Saya panggil Bapak penginjil di sini. he has sinned against God. Dia mempunyai sin, dosa, Sin makes him to come short of the glory of God. membuat dia terpisah dari God kemurahan gives Tuhan. him mercy Tuhan memberinya kemurahan, mengangkatnya and keeps him aside there. dan membiarkannya di sana. But grace brings him closer. Tapi grace, anugerah menariknya dekat And kepada tells him Tuhan. that you can continue to grow from me. Dan dia bisa datang terus kepadaku. The peace of God Dan damai sejahtera yang dari Tuhan makes us walk closer together, membuat kita bekerja sama, lebih dekat, united together. bersatu, bersama-sama. I am a doctor. Saya seorang dokter. When you break your bone Ketika tulangmu patah and you have a fracture, dan ada fraktur, kayak apa namanya? Retak. so that the bone is two pieces, Jadi tulang itu menjadi terbelah menjadi dua. we normally plaster the bone and do plaster, bring them together. Plaster. Plaster, bandage, ditebar And the bones form. dan tulang itu terbentuk kembali, When bersatu. the bones form like this, Ketika tulang itu terbentuk seperti ini, they become one. menjadi satu. We say they have found peace with one another. Jadi kita sebut ini mereka berdamai satu dengan yang lainnya. Let me help you. Let me tell you. Ya, izinkan saya kasih tahu. Where the bone broke, Ketika tulang itu patah, it cannot break again. tidak bisa bersatu lagi. So, the bone cannot break. When God loves you, Ketika Tuhan mengasihimu, He loves you so much Dia sangat mencintaimu, that that relationship cannot be broken. dan hubungan itu tidak bisa putus lagi. In the church, Dalam gereja, we should also give mercy to one another, kita juga harus berbagi kemurahan satu dengan and yang we should lain, also give grace to one another, dan juga berbagi anugerah satu dengan yang and we lain, should find peace with one another. dan juga menemukan damai sejahtera satu dengan yang lainnya. So we make one. Jadi kita menjadi satu. The pastor and the leaders are one. Pendeta dan pengurus gereja adalah satu. The choir leader and the members are one. Pembimbing dan anggota adalah satu. If you are married, you and your husband are one. Jika kamu menikah, kamu dan suamimu adalah satu. You have found peace. You cannot be separated apart from death. Ada damai sejahtera dan kamu tidak bisa dipisahkan kecuali oleh kematian. We are together. Apakah kita bersama-sama? Are you understanding? Apakah Bapak Ibu paham? Amen. Amin. Amen. Amin. So in the book of Ephesians chapter 1 Dalam kitab Efesus pasal 1 and verse 2, ayat 2, the Bible says, Alkitab berkata, grace be to you kasih karunia and peace from God, dan damai sejahtera dari Allah, our Father, Bapa kita, and from the Lord Jesus dan Christ. dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Now listen, Dengan we have found mercy, kita temukan we have found kemurahan Tuhan, grace, anugerah Tuhan, and we have found peace with dan God. juga damai sejahtera di dalam Tuhan. So we walk with God. Dan jadi kita bekerja untuk Tuhan. We are together. Kita bersama-sama. Amen. Amin.
Yesus Kristus who has blessed us yang telah mengaruniakan with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. segala berkat rohani di dalam surga. Now, because God has given us mercy Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita and has kemurahan given us grace, dan anugerahnya juga, and we have found peace, dan kita bisa mendapatkan damai sejahtera. He has given us everything from heaven, Dia sudah memberikan segala sesuatu yang dari surga. such that we do not lack anything. Jadi kita tidak kekurangan apapun. He has given us spiritual blessings. Dia sudah memberikan kepada kita berkat rohani. So every child of God, Jadi tiap-tiap anak-anak Tuhan according to the spiritual understanding, memiliki pengertian rohani. is already a rich child of God. Ya, jadi setiap anak-anak Tuhan yang sudah mendapatkan pengertian secara rohani mendapatkan berkat anugerah yang dari Tuhan. So when we look at one another, Jadi ketika kita melihat satu dengan yang lainnya, we see people who have the blessings of God. kita melihat orang-orang yang mendapatkan berkat atau kemurahan Tuhan. Because the Bible says, Karena Alkitab berkata, before we were indeed born, sebelum kita dilahirkan, long time ago, God pada chose us. zaman dahulu, That's why he tells Jeremiah, dalam kitab Jeremiah chapter 1 verse 5. pasal 1 ayat 5, Jeremiah chapter 1 verse 5. Are you there with Bishop? Are they there with Pastor? Jeremiah chapter 1 verse 5. Yeremia pasal 1 ayat 5, The Bible says, Alkitab berkata, before sebelum I formed thee aku membentuk engkau in the belly, dalam rahim oh yes, ibumu, in the belly, dalam rahim ibumu, I knew thee. aku mengenal engkau. Listen, Dengar, nobody who is an accident, tidak ada satu orang pun yang lahir karena kecelakaan. you are here because God chose you. Kamu ada di sini karena Tuhan menjadikanmu. God knew that Kennedy and Ibu Aris will be in Indonesia today. Tuhan tahu kalau Bapak Kennedy dan Ibu Alice akan ada di Indonesia hari ini. So God says, when you are in the belly of your mother, He knew you. Jadi Tuhan berkata ketika engkau di dalam rahim ibumu pun Tuhan mengenalmu. Then He says, I sanctify you. Oleh karena itu aku Sanctify. memuduskan engkau And then I ordained you. dan aku menetapkan engkau. Good. You are sanctified, you are ordained. Tuhan memuduskanmu. Here we have leaders. We have leaders in the church. These are leaders. Some of them. Ya, kita yang ada di sini adalah pengurus-pengurus gereja. God indeed sanctified you. Tuhan memuduskan engkau God ordained you dan Tuhan menetapkanmu before you are born. sebelum kamu dilahirkan. Amen. Amin. But because of sin, Tapi oleh karena dosa, as the Bible says seperti yang Alkitab katakan in Romans chapter 3, dalam kitab Roma pasal yang ketiga, verse 23, ayat yang ke-23, the Bible says, Alkitab berkata, for all have sinned semua orang telah berbuat dosa and have come short dan telah kehilangan of the glory of God. telah kehilangan kemuliaan Allah. Now listen, Dengarkan, I am going to demonstrate here and I am going to be allowed by pastor. saya akan demonstrasikan. Let me come here. I'm going to be pastor allow me. Ibu Pendeta, bolehkah maju bersama dengan saya? Pastor, allow me just sit there.
Oh, ibu nggak jadi ibu dulu. Oh yeah. No. Sit up, standing. Now, when he was born in his mother, Ketika dia dilahirkan, he was sanctified, dia dikuduskan, he was ordained. dia ditetapkan. Sebelum dia Are we dilahirkan, together? You understand? apakah Bapak Ibu paham? Before you come out of your mother, Sebelum Bapak Ibu keluar dari rahim ibu orang tua, you are sanctified, kamu dikuduskan oleh Tuhan you are ordained. dan ditetapkan oleh Tuhan. But because of sin, Tapi oleh karena dosa, oleh karena dosa, you have sinned. You come short of the glory of God. dijauhkan dari hadirat Tuhan. This is because of sin. Itu karena dosa. Are you getting what I'm saying? Bisa paham Bapak Ibu? Amen? Amin. But now when he received Jesus, Tapi sekarang ketika dia menerima Tuhan Yesus, he finds mercy. dia mendapatkan kemurahan He Tuhan. finds grace. Dia mendapatkan anugerah Tuhan He finds peace. dan juga damai And sejahtera. then Jesus lifts him up. Dan sekarang Tuhan mengangkatnya To lagi stand again at that place. dan untuk berdiri kembali untuk memuji. Come on, boleh waktu tak ada orang ni, boleh. Just sit down there. That's okay. Are you together? Ya. Now listen. This is very important for you to understand. God chose you Tuhan memilih kamu before even you are born. sebelum kamu dilahirkan. Listen to what the Bible says. We are together there. Sin makes us to come short of the glory of God. Dosa membuat kita kehilangan jauh dari kemuliaan Allah, But justified freely. Verse 24. tapi kasih karunia Allah diberikannya dengan cuma-cuma But His grace dan anugerahnya through the redemption that is in Christ. diberikannya melalui Yesus Kristus. Are we together up there? So sin makes us come short. Jadi dosa memisahkan kita dari Allah. That's why I say Itu sebabnya saya katakan every child of God, setiap anak-anak Tuhan according to Isaiah chapter 60, menurut kitab Yesaya pasal 60 should be indeed shining. haruslah bersinar. Then when we come to Ephesians chapter 1, Ketika belajar dari kitab Efesus pasal the 1, Bible says, according as He has chosen us sesuai dengan pilihannya terhadap kita before the foundations of the world. sebelum Ephesians, terbentuknya Chapter dunia 1. ini. yes, verse 4. Ephesians chapter 1, verse 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Hallelujah! Haleluya. Hallelujah! Haleluya. That we should be holy Itulah sebabnya kita harus kudus and without blame dan tidak bercacat before Him in love. di hadapan Tuhan dalam hidup kita. In 1 Peter. Oh. Kitab 1 Petrus pasal 1. Kitab 1 Petrus. 1 Peter chapter 2 verse 9. Kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 1. 1 Peter chapter 2 verse 9. Ayat yang ke-9. The Bible says, Alkitab berkata, but ye are chosen. tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Let us say together. Sekali lagi kita bersama-sama. Tetapi kamulah Bangsa yang terpilih. Ya? Terpilih. Terpilih. Imamat yang wajar. Imamat yang rajani. Haleluya. Haleluya. Bangsa yang kudus. But ye are chosen. Tapi kamulah yang terpilih. A royal. King. Oh.
Tuhan. Imamat yang rajani, bangsa. Yeah, Imamat, a holy nation, Bangsa yang kudus. a peculiar people. Orang-orang kepunyaan Allah. Why have you been chosen? Kenapa kamu dipilih? That you should show the presence of Him. Dan kenapa kamu harus memuji Dia? Yeah, the presence of Him who has called you out of darkness into the marvelous light. Iya, kita memuji Dia karena perbuatannya yang besar yang memanggil kamu keluar. Kita keluar dari dalam kegelapan. So that wherever you are, Oleh karena itu dimanapun kamu, God has chosen you Tuhan sudah memilih kamu from darkness, dari dalam kegelapan, so that indeed you may show the marvelous light. oleh karena itulah kamu menjadi terang. Yes, marvelous light. Marvelous light. God has chosen you that you may show the marvelous light. Menjadi terangnya yang ajaib. Ya, kalian dia yang Ajaib. Yes, marvelous light. Terang yang ajaib. That's the way God has called us. Itulah bagaimana Tuhan memanggil Praise the kita. Lord. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan. So, as the way the light will match and show the light, the Oleh sun, karena itu and the moon show the light. kita menunjukkan terang itu. Or when it is dark here, we put the switch there and there is light in this room. Dan seperti lampu ini, ketika kita nyalakan dia menerangi ruangan ini, We are also supposed to show that light. kita juga seharusnya menjadi terang itu. The light of God. Terangnya Tuhan. Are we together, the children of God? Kita semuanya adalah anak-anaknya Tuhan. The Bible says, Alkitab berkata, in the past, pada zaman dahulu, because there is a past. karena ya pada zaman We dahulu were not good. kita bukanlah orang-orang yang baik. We could not do anything good. Kita bahkan tidak bisa melakukan hal-hal yang I baik. was not a good man. Saya juga bukanlah orang You yang are not baik. a good woman. Saya juga bukan orang yang That baik. now is really past. Itulah hidup kita dahulu. But now that we have become the children of God, Tapi sekarang setelah kita menjadi anak-anak and we Tuhan have obtained mercy, dan kita mendapatkan memperoleh kemurahan Tuhan, we have obtained mercy, kita memperoleh kemurahan and we have Tuhan obtained grace, dan kita mendapatkan anugerah and we have Tuhan obtained the peace of dan God. kita mendapatkan damai sejahteranya Tuhan. Now we can show the glory of God. Jadi sekarang kita bisa memancarkan kemuliaan Tuhan. When our pastor is preaching here, Ketika pendeta kita membagikan firman we Tuhan di sini, see the glory of God. kita melihat kemuliaan Allah. When our sister is playing the keyboard here, Ketika kita melihat saudara kita memainkan We see the keyboard glory di of sana, kita bisa melihat kemuliaan when Tuhan. our sister is giving our worship here, Ketika saudara kita memimpin pujian we di show the sini, glory of kita God. juga melihat kemuliaan When you Allah. go to school to teach, Ketika kamu pergi ke sekolah dan you start mengajar, with all the people in that school. kamu mulai dengan orang-orang yang ada di They sekolah, see the glory of God. mereka melihat kemuliaan When Allah you di are working, dalammu. wherever you are working, Ketika kita bekerja, the glory of God is seen. kemuliaan Allah nampak padamu. But let us come here at home in our church. Dan ayo kita, ketika kita kembali ke gereja kita, Our church, Kuala DK MI, and I, Kuala Church, di gereja GKMI Kuala, we are supposed to show that glory kita harusnya memancarkan kemuliaan as itu. we work with our pastor. Ketika kita bekerja, ketika kita berjalan bersama pendeta kita, So when our pastor is leading us, ketika pendeta kita memimpin kita, we must show that peace working in us. kita menunjukkan damai sejahtera And we should ada be di able to antara give kita, grace to one another. dan kita bisa membagikan anugerah satu dengan yang lain, And nobody who has a debt to pay. dan tidak ada satu orang pun yang dianggap seperti mempunyai hutang untuk dibayar. Are you together with
pay. Nobody has a debt today. Tidak ada seorang pun yang mempunyai. And that's what the Bible says in 1 Peter chapter 2. We are still in there. 1 Peter chapter 2 1 Petrus pasal 2 and verses 12. ayat yang ke-12. Our conversation with one another is honest. Percakapan kita satu dengan yang lain seharusnya jujur. 1 Peter chapter 2 verse 12. It is there. It's the same. Having a conversation honest among the Gentiles, Milikilah cara hidup yang baik while they speak against you as evildoers, that they may by your good works, which they shall behold, glorify God in the day of visitation. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya di sini dikatakan having your conversation honest. Ngomong itu jujur, gitu ya. Ya, terang tangkas kata, tangkas ukur, seperti itu dalam bahasa Karo. Kalau dalam bahasa Indonesia kan hanya dikatakan milikilah cara hidup yang benar. Tapi dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas, dalam percakapan jadilah orang yang jujur. Tidak ada fitnah di antara kita. Itu kira-kira. So that is the way we are supposed to shine. Begitulah caranya kita And bersinar. everything that we do, Apapun yang kita lakukan it brings glory to God. Because membawa kemuliaan bagi Tuhan. God has a will towards us. God has a will towards us. Tuhan memiliki keinginan atas kita, kerinduan atas In kita. Ephesians chapter 1, we go back there. Dalam Efesus pasal 1, The Bible says, Ephesians chapter 1, Efesus pasal 1 tadi kita kembali and verses 4. We go back to verses 4. ayat yang 1, 4. keempat. According as he has chosen in him Setelah dia memilih kita di dalam dia, before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. sebelum dunia dijadikan, saya baca lengkap saja. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Because God has brought us together Karena Tuhan sudah menyatukan kita bersama as a church sebagai gereja, so jemaat. that we may walk together with love. Karena itu kita bisa bekerja bersama dengan penuh kasih. Now, God has called us from the world. No, you come from the world. Jesus loves you. You have found mercy and grace and peace. Jesus has called you. Come here. You have also found Tuhan memanggil kamu mercy. oleh karena kemurahannya, Grace memberi and Tuhannya anugerah. Now we are here, all of us. Dan sekarang kita semua di sini, We are supposed to hold hands kita bergandengan tangan, together, agree bersama-sama, that God has called us ditetapkan oleh Tuhan to walk together untuk berjalan dan bekerja bersama like an army. seperti tentara. Have you ever served in the army? Okay, this is the way the army serves. Begini caranya tentara. When the army says march, we march together. Mom, can you go down? March. Ketika tentara berkata march itu Oke. seperti jalan, Attention. perhatian, At ease. Rancang badan. Attention. You bring your leg together. At ease. Attention. At ease. Now, that is our pastor. For example, our pastor is the commander. misalnya pendeta kita jadi komandannya. Okay? Our pastor is the commander. Iya. So I'm pastor. So at ease. Attention. Tegak, Forward march. jalan. Now, as we do that, Ketika kita lakukan itu, we are doing what indeed is the pressure of our God. What God wants us to do. kita melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Now, we cannot say, pastor cannot say, let us go. And then you find this one is saying, I'm not going. Okay. Pendeta berkata, ayo kita pergi. Dan kamu tidak bisa katakan, aku nggak mau. Okay, let's go. But you guys will march.
Artis. Attention. Seperti ini. Okay, attention. Perhatian. Artis. Artis. Attention. Apa? Okay. Sudah di tempat. Artis. Attention. Okay. Now when I say march, I am pastor. Ya, Bapak ini jadi komandannya, jadi pastornya. This one is disobedient. Ini nggak taat ini yang satunya. Now we say, artis. Siap. Attention. Siap. March forward. Siap. Now you can see this one is using the Ada yang satu ini. He makes the church not to progress. The Dia church keeps on membuat going around. tidak apa namanya, tidak maju. Dia And that's membuat why semua we are not anggota able to gereja show. semua jalan di tempat. Continue. Udah. Oke, ready. That is the way we are not able to show the glory of God. Itulah penyebabnya kita nggak bisa menunjukkan kemuliaan But Tuhan. if we are doing what indeed we are ordained for by the will of God, we shall be able to do greater things. Men will obey God, even devils will obey God when they see our unity together, our fellowship together. Meskipun kalau kita bisa mendengar apa yang Tuhan katakan dan ya apa yang Tuhan tetapkan bagi kita dan kita melakukannya, itulah kesempatan caranya kita bisa menunjukkan kemuliaan Tuhan dan iblis tidak bisa merampasnya. Because the Bible says, we are finishing, Oleh karena Alkitab berkata, verses 5, Efesus pasal we have 1 ayat 5, been predestinated. dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula. Yes. Dalam kursi Kasih. Iya. dalam kasih Iya. telah Ia telah menentukan kita dari semula. oleh Yesus. Yes. Listen. According having predestinated us unto the adoption of children by Christ to Himself. By Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. God has not called us here for nothing. God has not called us here for nothing. To do nothing. Tuhan tidak mau kita nggak melakukan apa-apa. Tuhan memanggil kita bukan untuk tidak melakukan apa-apa. He has called us here to do His will. Dia memanggil kita untuk melakukan kehendaknya. And He has already declared that will. Dan dia sudah He has declared that will. Dia sudah menyampaikan kehendaknya itu. Before even He calls us, He knows what He wants to do. Bahkan sebelum dia memanggil kita menjadi orang percaya, dia sudah tahu apa yang dia mau kita kerjakan. Dalam kursi, Kasih. dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari having predestinated us. Dari semula. before it began, God has already begun it. Sebelum ada apapun, Tuhan sudah memulainya. Sebelum sesuatu terjadi, Tuhan sudah memulainya. God knows where we need to go. Tuhan tahu kemana kita perlu untuk pergi. God knows the other child we are supposed to start somewhere else. Tuhan tahu kita mau pergi kemana, kepada So orang yang mana. when He calls us, Ketika dia memanggil kita, He has already declared where we need to go. dia sudah menyampaikan kemana sebenarnya kita pergi To do His will. untuk melakukan pekerjaannya itu.
There is no devil, iblis. Bukan iblis, There is no man tidak ada manusia that can stop what God wants us to do. yang bisa menghentikan apapun yang Tuhan ingin And because kerjakan. He is with us, Karena Dia bersama dengan kita, because God is with you, karena Tuhan ada bersama dengan kamu, people will see what you are doing. orang-orang melihat apa yang And kamu they will kerjakan give you praise, dan memberikan pujian, glory. kemuliaan. They will say, look at that church. They will say, look at the church. Dan mereka akan, oh ya, saya dapat. Dan apapun yang kamu lakukan tadi, apapun yang kamu katakan, orang-orang akan melihat bahwa kamu itu adalah jemaat Allah. Hallelujah. Hallelujah. Because Allah has spoken. Karena Allah sudah berbicara, And when He speaks, dan ketika Dia berbicara, we can do His will. kita bisa melakukan kehendaknya. In Jesus' name. Dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Thank you. Ya. Have you understood? Apakah Bapak Ibu bisa paham? Then give the Lord a very big hand clap together. Terima kasih banyak. Give the Lord a very big hand clap together. So, GKMI. Ya. Wow. Ya. We should show the praise of God. Harus menunjukkan, harus memuji Tuhan. My church in Kenya should show the praise of God. Gereja saya di Kenya harus memuji Tuhan. Our leaders in church should show the praise of God. Para pengurus gereja kita harus memuliakan Tuhan. Because that's why God has called us. Karena untuk itulah Tuhan memanggil kita. In Jesus' name. Dalam nama Tuhan Yesus.